Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Ana a'tadirukum hadhil lailah bihadza at-ta'akhur al-katsir. Ana ucapkan afwan kepada teman-teman sekalian atas keterlambatan yang terjadi pada malam hari ini karena ada kendala yang tiba-tiba eh, terjadi. Alhamdulillah, ala kulli hal, itu semua tidak akan menghalangi kita untuk tetap mengadakan pembelajaran bahasa Arab. Semoga ini semua menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan semoga ini juga menjadi sebab agar kita mendapatkan kemudahan dalam mempelajari agama Allah. Nah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Nuwasil darsana, kita akan lanjutkan pelajaran kita di muhadatsah Arabiyah, ya, percakapan bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengungkapkan perasaan dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab. Dan sebelum berbicara tentang bagaimana cara mengungkapkan perasaan dalam bahasa Arab, kita masih ada kaitan dengan pelajaran sebelumnya, ya. Lagi-lagi kita diajak eh, diajak berkenalan atau diajak untuk terbiasa menggunakan kata hal. Hal, ya, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini hal artinya adalah apakah, ya, apakah. Kalau nggak salah dua pertemuan sebelumnya kita juga berbicara tentang hal. Insya Allah ini tidak asing lagi di telinga kita, ya. Tinggal membiasakannya saja. Hal apakah? Anta, kamu. Ya, nanti jawabannya pasti tidak terlepas dari dua hal. Ya, bisa na'am, bisa la. Kalau na'am, kenapa? Kalau la, kenapa? Ya. Kalau di sini, ya, kita tidak meminta alasannya, ya. Hanya sekedar bertanya apakah bla 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 bla, nanti jawabannya na'am atau la. Seperti itu. Tanpa harus meminta alasan. Na'am. Namshi mubasyaratan, ya. Kita langsung beranjak ke inti pembahasan kita. Teman-teman lihat di sini, ya. Hal anta talib? Apakah kamu seorang santri atau mahasiswa? Jadi talib ini penggunaannya eh, lebih luas, ya. Karena talib bisa siswa, bisa penuntut ilmu, bisa mahasiswa, ya. Pokoknya selama dia menyandang status penuntut ilmu, maka dia dinamakan talib, ya. Talib, talibul ilmi, penuntut ilmu. Kemudian hal anta ustadzun, hal anta talib, apakah kamu seorang santri? Hal anta ustadz, apakah kamu seorang ustadz? Ya. Hal anta tabib, ya. Apakah kamu seorang dokter? Hal anta bifari, hal anta bi Jakarta. Ini tempat, ya. Bifari, di Jakarta, ya. Kemudian hal anta, nah kalau ini kan jamilah, berarti di sini
hal anti, hal anti jamilah. Nah, seperti itu ya. Karena di sini jamilah, maka nggak cocok anta ya, nggak pas. Pasnya itu hal anti jamilah. Kenapa? Karena jamilah di sini sifat untuk muannas, sifat untuk perempuan. Maka harus anti. Anti kan kamu perempuan. Ya. Kalau mau tetap pakai anta harusnya jamil. Hal anta jamil. Nah, seperti itu. Karena di sini jamilah berarti di sini seharusnya adalah hal anti jamilah. Apakah kamu ya beautiful gitu lah ya. Apakah kamu cantik? Kalau untuk laki-laki hal anta jamil, hal anta jamil, tak di sini tetap dipertahankan harokat fathahnya. Kemudian di sini jadi jamil. Hal anta jamil, apakah kamu tampan? Kemudian hal anta mahirun. Mahirun di sini artinya adalah pintar, pintar ya. Hal anta masyghul, masyghul sibuk ya, sibuk. Hal anta masyghul, apakah kamu sibuk? Hal anta ta'ban, ta'ban artinya lelah. Hal anta ta'ban, apakah kamu lelah? Kemudian hal anta jawa'an, jawa'an artinya lapar. Lapar. Hal anta jawa'an. Kalau untuk perempuan bagaimana Ustadz? Kalau untuk perempuan hal anti jawa'a, dia pakai wazan fa'la. Begitu juga dengan ta'ban, ya. Kalau untuk perempuan kan ini hal anta ta'ban, apakah kamu lelah untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan bagaimana? Hal anti ta'ba, ya. Kalau untuk mudzakkar laki-laki ala wazan fa'lan. Kalau untuk perempuan pakai wazan fa'la. Makanya kita katakan hal anta ta'ba, hal anti ta'ba. Kalau untuk laki-laki misalkan, kita ingin nanya apakah kamu lapar? Hal anta jawa'an. Untuk perempuan bagaimana? Hal anti jawa'a. Seperti itu ya. Kalau laki-laki pakai wazan fa'lan. Kalau untuk perempuan pakai wazan fa'la. Seperti itu. Kemudian qaliq ya. Qaliq. Qalikun. Qalikun itu galau ya. Qalikun galau. Dia akar katanya adalah qolaqoya qolaku ya. Qolaqoya qolaku. Galau. Galau. Isim fa'ilnya pakai qaliqo ya. Qaliqo. Hal anta qaliq ya. Hal anta qaliq. Apakah kamu galau? Kalau untuk perempuan, hal anti qaliqah. Hal anti qaliqah. Pakai tak marbutah. Seperti itu. Kemudian hal anta kaslan. Apakah kamu malas? Ya. Apakah kamu merasa malas? Iya, seperti itu. Kalau untuk perempuan, hal anti kasla. Hal anti kasla. Ya, seperti itu. Kalau untuk laki-laki, pakai wazan fa'lan. Ya. Karena ini berkaitan dengan sifat biziyadati alif dan nun ya. Nanti kalau teman-teman belajar nahwu pasti akan bertemu dengan ini ya. Dia masuknya di dua illah ya. Nanti mamnu minas sharaf. Dia tidak boleh menerima tanwin. Alasannya adalah al-wasfiyatu wa ziyadatu alif wa nun ya. Karena dia sifat dan ada penambahan alif dan nun. Iya. Kalau untuk tadi kan kebanyakan untuk laki-laki ya. Sekarang kita balik untuk perempuan misalkan. Hal anti talibah, hal anti usfari, hal anti bijakarta, hal anti jamilah, hal anti mahirah, hal anti mashgulah, hal anti ta'ba, hal anti jaw'a, hal anti syaba'a,
Hal anti, hal anti syaba'a, hal anti qaliqah, hal anti kasla. Kasla ya, nggak pakai tak marbutoh dia. Karena pakai wazan fa'la. Anak tulis aja kali ya. Anak kasih satu contoh aja ya. Bentar. Nah, anak ambil dari kata yang paling atas. Biar gampang. Nah, kalau takban ini untuk laki-laki ya aman. Kalau untuk laki-laki takban. Kalau untuk perempuan takba. Begitu juga dengan ini. Jauhan laki-laki ya. Lapar untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan jawa. Ya. Karena kalau untuk laki-laki lelah ya. Lelah untuk laki-laki takban. Kalau untuk perempuan takba. Lapar untuk laki-laki jawaan. Kalau untuk perempuan jawa, jawa. Dan begitu juga dengan syaba'an, syaba'a, kaslan, kaslah, wahakadha. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz Bifari itu apa Ustaz? Apa? Bifari. Bifari. Bifari ini dia nama tempat ya. Mungkin Pulau Pari mungkin. Nah, wallahu alam. Ya. Karena bagaimana kita tahu Bifari ini? Afwan Bifari. Afwan, bukan Bifari. Bifaro. Ini Pare maksudnya ya. Ya. Afwan, bukan Bifaro, Bifan. Betul-betul Bifari. Maksudnya adalah Pare ya. Pare markas Kampung Bahasa Arab ya, yang ada di Kediri. Anda baru ingat nih. Ya, betul tadi yang Anda sampaikan di awal. Bifari itu maksudnya adalah Pare. Pare nama sebuah tempat yang ada di Kediri ya. Mafhum ya? Bifari di Pare ya. Pare ini nama tempat yang ada di Kediri ya, markas Kampung Bahasa Arab. Kemudian di Jakarta ya, di Jakarta ini nama nama tempat juga, yaitu eh, Jakarta yang ada di sini ya. Bisa dipahami ya. Bifari itu Pare, sebuah tempat yang ada di Kediri ya. Begitu juga dengan di Jakarta, Jakarta nama tempat. Nah, Masya Allah barakallahu fikum. Nah, misalkan untuk laki-laki ya. Anak ingin nanya, apakah kamu seorang ustadz? Maka bahasa Arabnya adalah hal anta ustadz ya. Apakah kamu seorang ustadz? Maka bahasa Arabnya adalah hal anta ustadz. Kalau memang kita ingin menanyakan ya,
apakah kamu seorang ustazah? Maka bahasa Arabnya adalah hal anti ustazah. Ya, seperti itu. Contoh lain, kita ingin nanya, apakah kamu seorang santri? Untuk laki-laki, maka kita katakan hal anta talib. Kalau untuk perempuan bagaimana? Apakah kamu seorang santriwati? Maka kita katakan hal anti talibah, hal anti talibah, anti untuk muannas perempuan, maka talibah juga harus muannas seperti itu. Jadi harus harus berpasangan, harus cocok ya. Kalau muzakkar, kalau ini muzakkar, ini harus muzakkar juga ya. Muzakkar itu laki-laki ya. Kalau ini mu'anas, maka ini juga harus mu'anas. Hal anta talib, apakah kamu seorang santri? Ya. Hal anti talibah, apakah kamu seorang santriwati? Nah, misalkan kalau kita ingin nanya ke santri misalkan, hal anta talib, maka kalau iya jawabannya, na'am, ana talib. Na'am, ana talib. Contoh lain, kita ingin nanya misalkan, hal anti talibah, apakah kamu seorang santriwati? Maka jawabannya, na'am, ana talibah. Contoh lain, kita ingin nanya, apakah kamu seorang ustadz? Hal anta ustadz? Na'am, ana ustadz. Contoh lain, hal anti ustadzah? Jawabannya adalah, na'am, ana ustadzah. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Bagaimana kalau bukan? Ya. Hal anta talib? Apakah kamu seorang santri? Kemudian jawaban bukan. La. Nah, langsung jawab aja. La, ana ustad. Ya. La, ana ustad. Hal anta talib? La, ana ustad. Apakah kamu seorang santri? Bukan, ya. Bukan. Saya seorang ustad. Ya. Jadi bisa langsung menyebutkan eh, jawaban yang benar misalkan, ya. Contoh lain, hal anti polibah, apakah kamu seorang santriwati? Jawabannya tidak. La, ana ustazah. Ya, langsung menyebutkan jawaban yang benar. Ya, nggak harus memberikan jawaban lastu, nggak harus ya. Seperti itu. Kalau antum ingin memberikan jawaban lastu bisa saja. Hal anta talib, apakah kamu seorang santri? La, lastu taliban gitu. Hal anta talib? La, lastu taliban. Bukan, ya. Tidak, bukan, ya. Saya bukan santri. Ya, bisa saja. Tapi jawaban la, ana ustad itu lebih bagus jawabannya, ya. Karena langsung memberikan jawaban yang benar. Hal anta hal anta ustad? Naam, ana ustad. Ya, itu untuk jawaban iya. Tapi kalau untuk jawaban tidak, hal anta ustad? La, ana talib. Ya, bukan. Saya seorang santri. Tapi kalau antum pengen memberikan jawaban lastu, bisa saja ya. Lastu itu artinya saya bukan. Ya, dia dari laisa. Laisa artinya bukan. La, lastu ustadzan. Tidak, ya. Saya bukan ustadz. Ya, bisa dipahami kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Itu untuk ungkapan yang pertama ya. Kemudian ungkapan yang kedua ini berkaitan dengan perasaan ya. Wa madza tash'ur? Ungkapan yang lain bisa juga kita kita sebutkan bima tash'ur. Nah, bima tash'ur. Kenapa bima? Nanti jawabannya pakai pakai ba ya. Ya, ini apa namanya takbirnya kurang pas ya. Harus memberikan ba ya sebenarnya. Bimada?
tash'ur ya, atau bisa juga dengan kaifa ya. Kaifa tash'ur, kaifa tash'ur atau bima tash'ur, maka dua yang terakhir itu lebih bagus ya daripada madza tash'ur. Jadi untuk memberikan bagaimana perasaanmu, bahasa Arabnya adalah bima tash'ur, bima tash'ur, apa yang kamu rasakan? Ya. Nanti jawabannya pasti digandengkan dengan ba ya. Kalau ditanya bima tash'ur, apa yang kamu rasakan? Nanti jawabannya asy'uru bi, asy'uru bi, asy'uru bil qalaq. Saya merasa galau. Eh, bima tash'ur, bima tash'ur, asy'uru bil qalaq ya. Saya merasa galau. Tulisannya seperti ini. Nah, barakallahu fikum ikhwas sekalian. Seperti ini tulisannya ya. Bima tash'ur ya, bima tash'ur, apa yang kamu rasakan ya, apa yang kamu rasakan atau bagaimana perasaanmu, nanti jawabannya adalah asy'uru bi. Nah, asy'uru bi ya. Ini takbir yang bagus ya. Kalau teman-teman belajar takbir, takbir itu pelajaran ungkapan bahasa Arab ya. Pasti teman-teman mendapatkan ungkapan seperti ini. Bima tash'ur, jawabannya adalah asy'uru bi, karena ini takbir yang bagus. Takbir yang biasa dipakai oleh orang Arab. Asy'aru, sya'ura yash'uru, itu pasangannya ba ya. Jadi bahasa Arab merasakan, sya'ura yash'uru itu pasangannya adalah ba. Sya'ura yash'uru, ba pasangannya. Makanya di sini diberikan pertanyaan bima, bukan maza ya. Kalau maza kurang pas. Yang pas itu pakai ba. Bima tash'ur, kalau kita terjemahkan bebas, bagaimana perasaanmu atau apa yang kamu rasakan? Nanti jawabannya asy'uru bi. Karena sya'ura yash'uru itu dia fi'il lazim ya, tapi butuh pasangan huruf jar yaitu alba. Ya. Bima tash'ur ya Ahmad? Asy'uru bil qalaq. Saya merasa galau. Bima tash'ur ya Mahmud? Asy'uru bil farah. Ya. Apa yang kamu rasakan Mahmud? Nah, saya merasa senang. Al farah, senang ya. Fariha yafrahu, senang, bahagia. Nah, nanti ketika ditanya misalkan bima tash'ur ya Zaid, nanti jawabannya asy'uru bil farah. Saya merasa senang, saya merasa bahagia. Ya. Misalkan ada yang nanya, bima tash'ur ya Zaid? Apa yang kamu rasakan Zaid? Atau bagaimana perasaanmu Zaid? Saya sedang sedih. Bahasa Arabnya bagaimana? Asy'uru bil huzn. Asy'uru bil huzn.
Ash'uru bil huzni. Nah, atau hazan ya bisa juga. Bima tash'ur? Ash'uru bil hazan atau bil huzni. Ya bisa ya. Saya merasa sedih. Bima tash'ur ya Zaid? Ash'uru bil hazan. Saya merasa sedih ya seperti itu. Karena di akar katanya dari hazina yahzanu. Al-hazan masdarnya ya, kesedihan atau huzn juga bisa. Nah, Masya Allah barakallahu fikum para teman-teman sekalian. Wal'an nahnu na'ti ila at-tadrib al-jama'i, at-tadrib li jami'i al-musyarikin, ya praktek untuk semua peserta. Nah, ala barakatillah. Semoga Allah berkahi. Hasanan. Al-an uh, Ustazah Faridah ma'ana. Kaifa haluk ya Ustazah? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Afwan. Anta Ustaz, sah? Muzakkar. Nah, Ustaz. Kaifa hal Ustaz? Mana? Min aina anta ya Ustaz? Ana Farida min muannas. Muannas. Nah, Masya Allah. Ana sami'tu saut. Afwan. Ah, Ah, nah. Hasanan ya Ustazah. Min aina ant? ana min Jakarta. Min Jakarta. Masya Allah. Hal anti Ustazah? La, ana talibah. Ana talibah. Masya Allah. Kam umruk? 50. Naam, khamsun. Umri 50. khamsun. Masya Allah. Barakallah fi umrik ya Ustazah. Masya Allah. Ah, ah. Fi ayyi fi ayyi Madinah taskunina ya Ustazah. Di pasar Minggu La, fi Condet. Condet. Masya Allah. Condet. Condet tu. Masya Allah. Madinah Jamilah. Ah. Naam. Ya Ustazah. Mata taqra'ina Al-Quran? Hmm? Mata Eh, taqra'ina Al-Quran? kalau seminggu yang lalu apa Ustaz? Ah, fil usbu'i al-madhi. Fil usbu'i al fil usbu'i al madi. Masya Allah. Hal anti tuhibbina uh, as-sibahah? As-sibahah berenang. Hal tuhibbina as-sibahah? Eh, kalau sedikit aja jawabnya gimana Ustaz? Uh, uhibbuha qalilan. Uhibuha qalilan. Ya, aku menyukai berenang tapi sedikit. Qalil. Karena takut pernah pernah ada ketarik ombak gitu jadi kayak trauma takut. Masya Allah. Nah, nah. Labas. Barakallahu fiik Ustazah. Hayakillah. Syukran kasiran ya Ustaz. Afwan. Hasanan. Insyaallah nanti ila Ustadz Zain. Ustadz Zain. Masya Allah ma'ana Ustadz Zain. Ahlan wa sahlan ya Ustadz. أهلا سعد. Ahlan bik Ustadz. Min aina anta ya Ustadz? أنا من كلمتان الجنوبية. Masya Allah. Hal anta hal anta tabib? لا أنا طالب. Ah, ana talib. Masya Allah.
Hal anta tuhibbu al-qira'ah? نعم أنا أحبها Limada? لأنني أحب أقرأ القرآن لأنني أحب أن أقرأ الصحف Limada tuhibbu qira'ah as-suhuf? Limada? Karena saya لأن mencintai ilmu. Mada taqul fil Arabiyah? لأنني أحب العلم. Naam, li'annani uhibbu al-ilm. Masya Allah. Mumtaz. Ya Ustaz, bima tash'ur al-an ya Ustaz? Hal anta tash'ur bil qalaq, bil hazan, atau bil farah? لا أشعر بالفرح. Masya Allah. Al-an tash'ur bil farah. Li'annaka tadrus al-lugha al-arabiyyah. نعم Lidzalika tash'ur bil farah. نعم Masya Allah. صحيح. Jadi bahasa Arab bisa membuat orang senang ya. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. وإياك أستاذ. والآن نسأل الآخر. لا لا. الآن نأتي إلى صافي. نعم. أستاذة صافي صح؟ أستاذة صافي حاضرة؟ حاضرة أستاذ. ما شاء الله. كيف حال؟ الحمد لله أنا بخير. ما شاء الله. متى تصلين المغرب؟ أصلي صلاة المغرب في ساعة 9:09. ما شاء الله. هل تصلين في البيت؟ نعم أصلي في البيت يا أستاذ. ما شاء الله. هل تحبين سبلك؟ ماذا أستاذ؟ هل تحبين سبلك؟ سبلك طعام. نعم أحب نعم أحب سبلك جدا. ما شاء الله. نعم. هل أنت طبيبة؟ نعم أنا لا لا أستاذ أنا لا. طالب أو طالبة؟ طالبة. نعم أحسنتي. أنا طالبة. أنا طالبة. نعم. لا تقولي أنا طالب. إذا تقولين نعم أنا طالب أنت مذكر. نعم. أنا طالبة. أنا طالبة مؤنث. أنا طالب مذكر. ما شاء الله. بارك الله فيك. نعم شكرا أستاذ. عفوا. والآن نأتي إلى أستاذ آخر. ما شاء الله. معنا أساتذة كبار. الأستاذ يودي. كيف حال أستاذ؟ أهلا وسهلا. أستاذ يودي كيف Ya, حالك؟ Ustaz. Alhamdulillah bi khair, Ustaz. ما شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ. Ahlan bik, Ustaz. ما شاء الله. ليلتك سعيدة إن شاء الله. Alhamdulillah. يا أستاذ متى تصلي العصر؟ Usolli al-asr fi asyati في الساعة fi saati uh, fi saati asali satu wa sulus ها في asal الساعة fi saati asila satu wa Mm-mm. sulus ya, Ustaz. Maksudnya Tengah jam 4 kurang atau jam 3 lebih maksudnya? jam 3 lebih, Ustaz. Jam 3 lebih. Berarti fi saati as-salisati wa kalau lebih wa. Wa Heeh. asila satu wa sulus ya. Wasulus. Kalau wasulus itu berarti jam 3 lewat 20. 20. Nah, Ustaz. Nah, fi saati as-salisati wa wasulus. Wa sulus. Naam. Atau wa nisfu ya, Ustaz.
Ya, Wa kalau nisfu setengah ya. wan nisfu. Nah, Wa nisfu ya. Tamam. baik. Ustaz. Ya. Tapi lebih bagusnya kalau istilah as-sulus, ar-rubu itu biasanya pakai illah ya. Misalkan jam 4 kurang 20 menit. Berarti as-sa'atu ar-rabi'atu illa Tidak. as-sulus. Tidak. Iya, ya. Tapi kalau Baik. misalkan jam 3 lewat 20 asalnya bisa'ati Oh, as-salisati wa wa wa. salasu wa ishruna daqiqah ya. Baik. Iya. Nah, karena kita nggak tahu sulus yang mana, sulus yang pertama, kedua atau yang ketiga gitu. Oh iya ya. Nah, Ya. Nah, Ustaz. barakallahu fiik. Nah, Baik, ya Ustaz, barakallahu. hal Nah, anta hal anta ta'ban? lah, ana tak apa tadi apa ya Ustaz? Hmm? Ana eh, Ana apa yang ada di kepala antum? Heeh. Ana hal anta ta'ban? ana, La ana. lah, ana tolib, ana toliba, tolib. Enggak, kalau ta'ban kan artinya lelah. Apakah antum lelah? Oh lah, ana Ana segar itu apa Ustaz? eh, atau bisa juga Baik, saya tidak lelah. Ana ghairu ta'ban. alastu, Ya. lastu taba, boleh Ustaz ya? Lah, Ana lastu taba. bisa juga la lastu ta'ban. Heeh. La lastu ta'ban. Apa arti lastu ta'ban? Saya Saya tidak lelah. tidak lelah. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, baik, barakallahu. Nah, Masya Allah. Wal ana na'ti ila man? Al-Ustadzah Alia. Tafaddali. Iftahi mikrofon. Nah, Ustadz, Nah, Masya Allah. Ya Ustadzah. Mata mata taktubina ad-daras. aktubu, aktubut darsa, Hmm? ba'da, ba'da, Ba'da ba'da dars. ba'da daras. Naam. Masya Allah. Mumtazah. Soal akhar. Hal anti tuhibbina at-tilfaz? Hah? La, La. Limada? li anna tilfaza, Mm-mm. Lianna tilfaza kalau membosankan apa tadi Ustadz? mumillun. Mumilun. Naam. Li anna tilfaza mumilun. Naam. Bahasa Arabnya adalah ya amalla yumillu ya. Amalla yumillu itu bahasa Arabnya, membosankan. Naam. Soal akhir ya Ustazah. Naam. Eh, hal anti mahirah? Hah? Soal akhir li Ustazah Alia sah? Hal anti mahirah? Mm, naam, ana mahirah. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Wal an na'ti ila Ustad. Ma'ana Ustad Aji Sasongko. Ahlan wa sahlan ya Ustadi, kaifa haluk? أهلا بك يا أستاذ Masya بخير Allah. الحمد لله كيف حالك أنت؟ Alhamdulillah bi khair, bi sihatin wa afiyah ya Ustad. إن شاء الله Aina anta ya Ustad?
أنا الآن في البيت أستاذ. في البيت، ما شاء الله. ماذا تعمل في البيت؟ أنا أراجع الدرس الذي درسته في الفصل. ما شاء الله، هذا الطالب نشيط مهتم بالدرس. Nah, hal darsuka صعب أو سهل؟ ini الدرس صعب أستاذ. الدرس صعب، ما شاء الله. ماذا تحب من الدرس يا أستاذ؟ أحب الدرس يعني أحب أصول الفقه أستاذ. أحب أصول الفقه. ما شاء الله. هل أنت أستاذ؟ لا، أنا طالب. آه، في الليل طالب، ولكن في الصباح والنهار أنا مدير. لا يا أستاذ، في الليل وفي في النهار وفي الصباح أنا طالب أيضا. ما شاء طالب الله. في هذا الجامعة. هذا من تواضع الأستاذ. إذا يدرس معي قال أنا طالب، ولكن بعد درس هو مدير المعهد. ما شاء الله، بارك الله فيكم. بارك الله أستاذ. حسنا حسنا. نأتي إلى من؟ أستاذة نصفة، تفضلي. نعم أستاذ. أين أنت الآن يا أستاذة؟ أنا في الغرفة يا أستاذ. في الغرفة، نعم. من أين أنت؟ أنا من سلawesi الجنوبية. ما شاء الله، من سلاويسي. ماذا تعملين الآن؟ آه أنا أدرس أنا أدرس اللغة الرياضيات. الرياضيات أو اللغة العربية. اللغة العربية. ما شاء الله. هل تحبين اللغة العربية؟ نعم أنا أحب اللغة العربية. لماذا؟ لأن اللغة العربية آه لغة لغة الجنة، نعم، لغة لغة. أهل الجنة. نعم، لغة أهل الجنة. أهل م? الجنة. نعم، ما شاء الله. آه ممتازة يا أستاذة نصفة، بارك الله فيك. وفيك بارك الله أستاذ. والآن الأستاذ معنا، الأستاذ عبد الرحمن يوسف، حاضر؟ ما شاء الله، أنت عربي يا أستاذ. عربي، ما شاء الله. صورتك صورة عربي، ما شاء الله. Alhamdulillah, iftakharna, kami merasa bangga bihuduri al-Arab huna. Masya Allah. Al-Arabi yadrusul Arabiyah. Masya Allah. Nahnu nadrus lugatakum ya Ustaz. Hayakumullah Ustaz. Kif hal? الحمد لله بخير أستاذ. Nah, ماذا؟ وأنت؟ Alhamdulillah bikhair. Nahnu fi sihatin wa afiyah. Nama ya Ustaz, ماذا تشرب الآن؟ تشرب اللبن أو قهوة؟ قهوة أستاذ. أشرب قهوة، قهوة. ما شاء الله. ماذا؟ أجل أه؟ نشرب قهوة. يا سلام، قهوة. نعم، قهوة. قهوة مرة أو قهوة خلوة؟ آه، murah atau hulwah, pahit atau manis? ملوح ملوح أستاذ. Murah, masya Allah. Dan anta min muhibbi al-qahwa, termasuk pecinta kopi. Tamam ya Ustaz, masya Allah. Hayakallah Ustaz. Nah, طيب. sa'ulqika ba'dul asilah. Nah ya Ustaz, mata tanam أنام آه، fi sa'a. أنا tidur ya. Naam, nama ya namu, naum.
أنام الساعة 11 11. Al-hadiyata asyrah, jam 11 kan? يا نعم jam 11. Al-hadiyata asyrah. 11. Masya Allah. Wa mata tastayqizu minan naum? قيد Istayqadha yastayqizu, lawan kata dari nama yanamu. Bangun, nah bangun tidur. أستيقظ في الصباح Indah قبل subuh, الصبح. qabla subuh. نعم Masya قبل Allah, الصبح. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. وإياك يا أستاذ. Wal'an nahnu nakhtar al-mutakallim min al-akhwat. Tafaddali Ustazah Frisna hadirah. Ustazah Frisna hadirah. Hasanan. Al-Ustazah Adrianti. Tafaddali Ustazah. Ustazah Adrianti. موجود أستاذ. Kaifa haluk? الحمد لله بخير أستاذ. Ma hiwayatuki? هوايتي apa ya? Al-Quran Ustaz. Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Naam, hiwayati qiraatul Quran. Hiwayati Qiraatul Quran. Mata taqra'ina al-Quran? Ba'da subuh Ustaz. Ba'da subuh. Masya Allah. Aina taqra'ina al-Quran? Aina. Where? Fi Uh, mm-mm. Al-jawab. Aina taqra'ina al-Quran? Aqra'ul Quran fil ghurfa, fil masjid, fil bait, Iya Ustaz. atau fil madrasah? Fil ghurfah Ustaz. Fil ghurfa, Masya Allah. Hal tuhibbina hal tuhibbina uh, hal tuhibbina al-lughah al-arabiyyah? Uhibbu Ustaz. Limadha? Ah, Limadha tuhibbina al-lughah al-arabiyyah? nggak Lianna bisa al-lughah al-arabiyyah nggak bisa jawabnya Ustaz. lianna al-lughah al-arabiyyah lughatun jamilah. Karena bahasa Arab bahasa yang indah. Lughatun jamilah. Naam, lianna al-lughah al-arabiyyah lughatun jamilah. Jamilah, ya Ustaz. Jadi jamilah nggak selalu diterjemahkan cantik ya. Ya Ya, bisa bagus, bisa indah. Nah, barakallahu fiik Ustazah. Wafik barakallah Ustaz. Nah. Alladzi lam yus'al fal yarfa' yadah. Jadi yang belum ditanya coba tunjuk tangannya. Biar Anda nggak milih-milih lagi. Nah, Masya Allah. Tunjuk tangan aja ya. Insya Allah Anda pilih. Nah, Ustazah Mega, tafadhali ya Ustazah, kif hal? Naam Ustaz. Nah, bima tash'urina al-an ya Ustazah? Ash'uru bil farihah. Ash'uru Bil farihah. bil farah, bil farah. Oh, bil farah. Naam Ustaz.
Au ash'uru bis sa'adah. Jadi sa'adah itu maknanya نعم sama dengan farah ya, bahagia. نعم أستاذ. Ash'uru bil farah. Nah, ya Ustazah, ماذا تعملين الآن؟ آه، أعمل أعمل الآن Langsung أدرس menyebutkan oh ya pekerjaannya. ya أدرس اللغة العربية. Nah, Masya Allah. Adrusu al-lughah al-arabiyah. Aina tadrusina al-lughah al-arabiyah? أدرس في الغرفة. Adrusu fil ghurfah. Wa mata tastayqizina minan naum? أستيقظ من النوم الساعة Fi sa'ati الثالثة fi الساعة sa'ati. في الساعة الثالثة ونصف. Nah, Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik Ustazah. وفيكم بارك الله أستاذ. Al-Ustadz Kashful Anwar. Masya Allah. Marhaban Ustadz. انتظر. نعم يا أستاذ. Masya Allah. Marhaban fi darsi al-lughat al-arabiyyah ya Ustadz. Hal anta tuhibbu al-lugha al-arabiyyah? نعم. Nah, Masya Allah. Aina tadrus al-lugha al-arabiyyah ya Ustadz? في الزوم في هذه الزوم. الليلة. Masya Allah. An-bu'ad abra Zoom hadhihi al-lailah. Kam syahran tadrusu al-lughah al-arabiyyah? Kam syahran, berapa bulan? شهر واحد. Masya Allah, syahran wahid. Nah, Masya Allah. إن Insya شاء Allah الله. ba'da an tadrus في في هذه الدورة إن شاء الله ستجيد اللغة العربية. تستطيع أن تتحدث بالعربية جيدا. آمين. ما شاء الله. أستاذ كشف الأنوار يا أستاذ، متى تصلي العصر؟ في الساعة في الساعة الرابعة تماما. في الساعة الرابعة تماما. ما شاء الله. سؤال آخر يا أستاذ، متى تستحم؟ ما معنى استحيم؟ استحم يستحم. مندي. صحيح، أحسنت. في الساعة الخامسة مساء إن شاء ما الله. شاء الله. في الساعة الخامسة تماما أو في الساعة الخامسة مساء. ما شاء الله. بارك الله فيك أستاذ. نعم. آمين. معنا الآن الأستاذة إيما. نعم أستاذ. كيف حالك أستاذة؟ الحمد لله بخير أستاذ. ما شاء الله. سؤال للأستاذة الآن. السؤال للأستاذة إيما. يا أستاذة، متى تنظفين البيت؟ في الصبح أنظف البيت في في الساعة في الساعة السابعة. في الساعة السابعة صباحا أو ليلا؟ صباحا. صباحا. ما شاء الله. أين بيتك؟ في بوغور أو بيتي في بوغور. ما شاء الله. صح. بيتي في بوغور. Kalau asal itu apa Ustaz? Salah satu. Asal. Oh. Saya bukan asli Bogor gitu. Oh, nah. Al-an ukimu fi Bogor. Sekarang saya mukim di Bogor kan. Nah, wa ana min bisa juga seperti itu. Ya, itu menunjukkan asalnya atau alamatnya. Nah, ana min Bogor atau al-aslu ana min, ya bisa juga. Bukan al-aslu. Ana al-an ana min ana fi Bogor
Wal aslu min Garut Ustaz. Ah, Sundawiyah, Naam. Sundawiyah, Ya. Sundawiyah. Tatahaddatsina bil lughah as-Sundawiyah, sah? Naam Ustaz. Nah, berarti bisa Sunda, Oh, bisa sangat fasih Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hatur nuhun, hatur nuhun. bisa. Ah, Samian. Nah, soal akhir ya Ustazah. Eh, hal taktubina ad-dars qabla subuh? Lah Ustaz. Aktubu ad-daris fil lail. Bilail, Masya Allah. Nah, mumtazah ya Ustazah. Barakallahu fiik. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ma'ana al-an al-Ustaz Haryanto. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Kaif hal? Alhamdulillah bi khair ya Ustaz. Masya Allah Ustaz Haryanto. Bima tash'ur al-an ya Ustaz? Ashkuru Bi saat ash'uru bis sa'adah. Hakadha? ashkuru Au qalaq. Galau. senang. Bis sa'adah au al-qalaq. Senang. Bil farah au as-sa'adah. Nah, karir ya Ustaz. Bima tash'ur al-an? Ash'uru Ashkuru bil farah. bil farah. Masya Allah. Limada anta tafrah al-an ya Ustaz? Limada? Kenapa sekarang antum senang? Limada? Naam, limada? Apa yang bikin antum senang? Di annani adrus al-lughah al-arabiyah. Hakada? Ya. Di annani Di annani adrus adrusu al-lughah al-lughah al-arabiyah. Kenapa kamu merasa senang? Karena saya sedang belajar bahasa Arab. Jadi Masya Allah ya, bahasa Arab bisa buat orang senang ya. Jadi sering-seringlah belajar bahasa Arab agar kita senang ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Hal anta talib Ustaz? Hal anta talib? La. Ana muwazzaf. Karyawan. Masya Allah. Mata satadhabu ila makanil amal, ke tempat kerja. Mata satadhabu ila makanil amal? Adhabu as-sa'atu Azhabu bis-sa'ati as-sabi'ah. as-sabi'ah sobahan. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik Ustaz. Hayakallah. Narakum ala khair insyaallah. Nah, al-an ma'ana al-Ustaz Zainuddin. Masya Allah. Kaif hal Ustaz? Bikhair Ustaz. Masya Allah. Aina antal an Ustaz? Aina min Kalimantan Korobia Ustaz. Antal an fi Kalimantan? Naam. Nah. Anta al-an fi Kalimantan wa asluka min Kalimantan kadzalik? Kalimantan Ustaz. Mada? Kaifa Ustaz? Anta al-an fi Kalimantan? Sahih? Naam Ustaz, ana Kalimantan sahih. Nah, Masya Allah. Ya Ustaz, mada ta'mal al-an fi Kalimantan? Ana al-an mana? Ngantor Ustaz. Muwazzaf. Muwazzaf. Ana muwazzaf. Masya Allah. Naam. Masya Allah, muwazzaf. Naam Ustaz. Ana fi sakan Ustaz.
في السكن الآن ما شاء الله ممتاز ممتاز يا أستاذ هل نعم تلعب كرة القدم نعم ما شاء الله متى تلعب كرة القدم آه كل كل اليوم الجمعة بعد عصر في كل يوم الجمعة في كل يوم الجمعة Nah, setiap hari Jumat. Masya Allah. نعم Aina tal'ab kuratul qadam? آه في ميدان Fil maidan. Masya Allah. Wa mata satarji'u ilal bait ya Ustaz? Ba'da la'bi آه kuratul qadam? متى ساعة يا أستاذ Nah, أستاذ as-sa'ah. As-sa'ah. الساعة ستة ستة ونصف Nah, fis sa'ati as-sadisati wa nisf. ونصف Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik Ustaz. نعم أستاذ Barakum شكرا ala khair. Masya Allah. والآن معنا الأستاذ إندرا ما شاء الله أستاذ أهلا وسهلا في هذه الليلة المباركة أهلا بك يا أستاذ سأنظرك يا أستاذ ما شاء الله عفوا يا أستاذ تأخرت هذه الليلة ما معنى تأخرت telat ما شاء الله تمام نعم يا أستاذ إندرا بما تشعر نعم هذه أستاذ الليلة أنا أشعر قلقا يا أستاذ ما شاء الله أنت قلق نعم يا أستاذ لماذا تشعر بالقلق ما عندي نقود كثيرة يا أستاذ ما شاء الله ما عندك نقود كثيرة رزقك الله آمين آمين أموالا آمين كثيرة آمين وأزواجا آمين وزوجات كثيرة واحد فقط يا أستاذ ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك نعم يا أستاذ إندرا أنت الآن في جاكرتا أو في بوغور أنا في جاكرتا pasar Minggu في جاكرتا pasar Minggu ما شاء الله قريب من ديبوك يا أستاذ قريب من ديبوك ما شاء الله ويا أستاذ إندرا هل أنت طالب لا أنا تاجر يا أستاذ أنت تاجر ما شاء الله ما شاء الله تاجر بارك الله في تجارتك يا أستاذ آمين يا رب العالمين ماذا تحب من الرياضة يا أستاذ كما قلت الماضي هوايتي يعني السباحة والرماية وركوب الخيل يا أستاذ ما شاء الله ومتى تمارس هذه الرياضات في يوم العطلة يعني يوم يوم العطلة السبت أو يوم الأحد نعم ما شاء الله ما شاء الله ومتى سترجع إلى البيت عيد ذات ومتى سترجع إلى البيت أرجع إلى البيت يعني في النهار في النهار أو في المساء نعم أو في المساء في المساء ما شاء الله ما شاء الله نعم بارك الله فيك يا أستاذ إندرا نراكم على خير إن شاء الله آمين آمين نعم ما شاء الله بارك الله فيكم نعم حياكم الله جميعا يا أساتذتي الفضلاء والأستاذات الكريمات Walaqad wasalna ila nihayati ad-dars ya kita berada di penghujung pelajaran. Man kana indahu su'al fal yurasilni ya. Siapapun di antara teman-teman sekalian yang punya pertanyaan bisa menjapri ana ya. Li anna al-waqta intaha bal qad yasilu ila at-ta'akhur al-katsir ya. Bahkan banyak telatnya molor. Masya Allah a'tadirukum bima hadatha hadhihi al-lailah. Ana minta maaf apa yang telah terjadi pada malam hari ini. La'allahu la yahdutsu fima ba'd ya. Semoga tidak terjadi lagi pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.